अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशू के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ ये नात की तशरीह की तरफ। नात का जो पहला शेर है वो यह है, और ये जो नात है ये तो असल में ये फसीर की जो किताब है उर्दू की, तो ये उस किताब से मैं आपको तशरीह बता रहा हूँ। तो शेर नंबर 1 की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। शेर नंबर 1 यह है कि सबसे आला तेरी सरकार है, सबसे अफजल मेरे ईमान मुफस्सल के यही है मुजमल। सबसे आला, आला के मानी है यानी बेहतरीन, बुलंद, तेरी सरकार है यानी हमारे प्यारे नबी वसल्लम की तरफ इशारा है। सबसे अफजल यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात में, तमाम नबियाँ अलैहिस्सलाम में अफजल है। उनका मकाम बुलंद है, मरतब आला, मरतबे पर फाइज है। मेरी ईमान मुफस्सल, ईमान मुफस्सल यानी जो मैं ईमान मेरे अंदर है, तो ये इस ईमान मुफस्सल की तरफ यानी बात की जा रही है कि यानी वो ईमान यानी जिसमें यानी ईमान किसे कहते हैं, यानी इस बात की तफसील कि ईमान क्या है। मुजमल, मुजमल का मतलब खुलासा या निचोड़। इस शेर का जो मफहूम है वो ये है, शायर इस शेर के मफहूम में हमें बताते हैं कि ए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात मुबारक सबसे बुलंद, बरतर और फजीलत वाली है। मेरी ईमान मुफस्सल का मुख्तसर खुलासा यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फजीलत मिली हुई है, जो बुलंद मकाम मिला हुआ है, तो वो क्यों मिला हुआ है? ये अल्लाह ताला की तरफ से ये मकाम आपको अता करता है। इस शेर की तशरीह में शायर मोहसिन काकोरी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार करते हुए कहते हैं कि ए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात मुबारक सबसे आला और बुलंद और बरतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल, बेहतरीन और इज़्ज़त के लायक है, बल्कि तमाम अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम में भी आपका मकाम और मर्तबा वो बुलंद है, सबसे बुलंद है। मतलब यानी उन सब से आपका मकाम और मर्तबा बुलंद है। ईमान मुफस्सल किसे कहते हैं और ईमान मुजमल किसे कहते हैं? ईमान मुफस्सल में यानी जो लोग अल्लाह ताला पर, फरिश्तों पर और किताबों पर, यानी वो किताब जो अम्बिया अलैहिस्सलाम पे नाजिल यानी की गई थी, उन किताबों पर, रसूलों पर और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं, तो ये असल में ईमान मुफस्सल कहलाता है। इस हवाले से शायर कहता है कि मेरी ईमानी मुफस्सल का जो खुलासा है, जो निचोड़ है, वो यही है कि पूरी कायनात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुबारक हस्ती का न कोई नज़ीर है, न कोई उनकी तरह कोई है, और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी फजीलत और एहतराम और इज़्ज़त वाली कोई हस्ती मौजूद है। यानी ये जो मकाम मिला हुआ है, तो ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये मकाम मिल गया था। ये तशरीह तो यानी मतलब हो गई है, लेकिन आपको मैं ये भी बताता चलूँ, ये मज़ीद वज़ाहत आपको बताता चलूँ कि इस दुनिया का जो आखिरी यानी जो नबी थे, इस दुनिया में जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाए थे, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजे हुए थे। लेकिन एक बात ये भी है कि मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी जो अंबिया गुजरे हैं, ऐसे में नहीं कहता कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से मकाम नहीं मिला था, उनको मर्तबा नहीं मिला था। मैं ये नहीं कहता, उनको भी अल्लाह ताला की तरफ से किताबें दी गई थी। कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम को सहाइब भी दिए गए थे। लेकिन एक बात मैं ये कहता हूँ कि उस वक़्त मतलब इन्हें हर नबी जो अल्लाह ताला के हुक्म से आए हुए हैं, उन्होंने उनको जो ड्यूटी दी गई थी, वो क्या ड्यूटी थी? वो यही थी कि उन्होंने दीन इस्लाम को फैलाने के लिए वो कोशिशें करते रहे। हर नबी यानी अपने वक्त में यानी वो क्या करते रहे? अल्लाह ताला के दीन को फैलाते रहे। लेकिन एक बात ये भी है कि मैं एक बात ये भी बताता चलूँ कि उस वक़्त यानी जो अम्बिया अलैहिस्सलाम यानी तशरीफ़ लाते थे, मबऊस किए जाते थे, इस दुनिया में तशरीफ़ लाते थे, तो उस वक़्त ऐसा होता था कि एक नबी मतलब यानी एक शहर के लिए, दूसरे जो मतलब यानी पैगम्बर होते थे, तो वो दूसरे शहर के लिए या इसी तरह इलाक़ों के लिए यानी मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लिए यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला मबऊस फरमाते थे।
لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے تو وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ساری دنیا کی مخلوقات کے لیے، یعنی ساری دنیا کے لیے جو ہمارے پیارے وسلم کا جو دین ہے اور جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ ساری امت کے لیے ہمارے پیارے وسلم یعنی مبعوث فرمائے گئے تھے۔ تو ایک مقام و مرتبہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے طرف بلائے ہوئے تھے، تو اس وقت یعنی سب سے پہلے وہ بیت المقدس میں یعنی نماز پڑھاتے ہیں، یا یعنی سات و سمانوں میں وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ لوگ یعنی علماء سے پوچھیں، یعنی جو شب معراج ہے اس واقعے کے حوالے سے آپ پوچھیں، یا آپ لوگ یعنی یوٹیوب پہ سرچ کریں، یا یوٹیوب پہ سرچ نہیں کرنا چاہتے تو علماء سے پوچھیں، وہ آپ کو یعنی یہ واقعہ سنا دیں گے اور خوبصورت طریقے سے آپ کو سنا دیں گے۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں اس میں کوئی بات اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک عام انسان اور ایک عام ٹیچر ہوں، لہٰذا میں اسی وجہ سے جو دین کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ میں ان کا ذکر کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ میرے پاس علم نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اسی وجہ سے کچھ باتوں سے میں احتراز برتتا ہوں، اس لیے برتتا ہوں تاکہ میں گناہگار نہ ہو جاؤں، کیونکہ میرے اتنے اوقات نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل، یعنی شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ میں جو ایمان مفصل کا جو میں تفصیل بیان کر رہا ہوں، یعنی ایمان مفصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یعنی رسولوں پر ایمان لانا، اور پھر ساتھ ساتھ مجمل یعنی جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ خلاصہ جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اسی طرح میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں۔ تو اسی وجہ سے ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقام دلا ہوا تھا، ایک مرتبہ دیا گیا تھا، تو یہ مرتبہ ہر کسی کو مطلب نہیں ملا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اعلیٰ جو مقام دیا گیا تھا، تو وہ وجہ بھی یہی تھی۔ تو اسی وجہ سے یعنی یہ جو شعر کی جو تشریح ہے، تو یہ مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سمجھ چکے ہوں گے۔ مجھے بھی خصوصیت میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔